নমস্কার, আপনারা দেখছেন লামডিং টাইমস। আর ইতিমধ্যে আপনারা সকলেই জানেন যে আমাদের রাজ্যের ডিমা হাসা জেলায় যে গোল্ড ফিল্ড যেটা আছে সব থেকে পপুলার ট্যুরিস্ট প্লেস হয়ে আছে এখন। সবাই জানেন, অনেকে এসেছেন, বা যারা আসেননি তাদের উদ্দেশ্যে দেখাচ্ছি আপনারা এই গোল্ড ফিল্ডে আসতে পারেন। প্রথমে আমি ভিউ দেখাবো গোল্ড ফিল্ডের। প্রথমে দেখুন এই ভিউগুলো দেখুন, সত্যি এত সুন্দর পরিবেশ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দেখুন এই দেখুন, এই হচ্ছে গোল্ড ফিল্ডের দেখুন ফ্যালকন ফেস্টিভ্যাল এখানে হয়ে থাকে। ইটস ভেরি নাইস প্লেস গোল্ড ফিল্ড। অ্যান্ড দেখুন সবাই এখানে আসছে এই গোল্ড ফিল্ডে। আপনারা এখানে বোটিং করতে পারবেন হুমরাংশুর এই গোল্ড ফিল্ড। আমরা একটু জানার চেষ্টা করবো। নমস্কাৰ দাদা। हेलो, আমি লামডিং টাইমছৰ পৰা আহিছোঁ। কি ক'ব আপোনালোকৰ এই গোল্ড ফিল্ডটোত সম্বন্ধত অলপ কওক, কেতিয়া খোলে কি? ये एक्चुअली ये गोल्फ फील्ड जो है, गोल्फ फील्ड जैसे इनिशियल आइडिया था ये गोल्फ खेलने के लिए ये फील्ड बनाएगा बोल के। अच्छा। लेकिन बाद में जब ये टूरिस्ट लोग अट्रैक्ट करने लगा तो वी हैव वो जो आइडिया था, इनिशियल आइडिया था, वो छोड़ के अभी टूरिज्म स्पॉट में ये कर दिया। और यहाँ पे आप लोग जो इस तरफ जो बोटिंग है और आप पिकनिक भी कर सकते हैं। और अगर जो जिस तरफ एंट्री का स्टेज जाएगा तो वहाँ पे फैल्कन स्टेज जो बनता है वहाँ पे है। और ये शुरू हुआ तो 10 साल पहले ही शुरू हो गया था, लगभग 10 साल से ऊपर 13-12 ईयर्स पकड़ लो, उससे पहले ही शुरू हो गया था। और ये बोटिंग एंड जेट्स की ऑल दिस लास्ट ईयर से शुरू हुआ। लास्ट ईयर जुलाई या अगस्त से शुरू हुआ था। एंड अभी टाइमिंग में आपका बोटिंग स्पीड बोट मिलेगा और जेट्स की मिलेगा। जेट्स की का चार्ज करता है 600 पर हेड, दैट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एंड वेयर एज स्पीड बोट का 200 पर हेड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस वो चार्ज किया जाता है। अभी आप लोग को मतलब टाइमिंग क्या है, कितना बजे खुलता है, कितना बजे बंद होता है? ये अब 9 सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5-6 तक खुला रहेगा। हाँ। और असम के नॉट ओनली असम, कहाँ से ये टूरिस्ट आता है? ये यहाँ पे नागालैंड और मेघालय ये सब से आता है। अभी जस्ट रिसेंटली ये स्पॉट फेमस हो रहा है तो टाइम भी इतना स्टेट से आ रहे हैं। एंड बेसिकली लोग जैसे हो जाए नौगोंग से ज़्यादा है और गुवाहाटी ये सब से लोग आते हैं। यहाँ में अगर कोई रहना चाहता है, if somebody want to stay here, अगर आप लोग को कैंपिंग करना है यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, नो इश्यू। अगर अब आप लोग को गेट में तो मिनिमम चार्ज देना है पर टेंट का, उसका हिसाब से यहाँ पे कैंपिंग करके रह सकते हैं। और आप वॉशरूम वहाँ पे गेट का पास में, ऐसे भी लॉज तो है, लॉज आपका लॉज है, होम स्टे है। एंड अगर कैंप साइड में रहना चाहता है, इधर ही एक कैंप साइड है वो सामने में, वहाँ पे रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। এই দেখতে পাচ্ছেন সুইজারল্যান্ড যেমন সুন্দর, কাশ্মীর যেমন সুন্দর, ঠিক ডিমা হাসাও জেলার হুমরাংশুর এই যে প্লেস গোল্ড ফিল্ড খুব পপুলার হয়েছে এখন। শুধু আসাম নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিন্তু এখানে অনেক ট্যুরিস্ট আছে। এই সে দৃশ্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা কিছু ট্যুরিস্ট আছে যারা এখানে ঘুরতে আসছে, আমরা ওনাদেরও মতামত নেব। नमस्ते। हाय, आई एम फ्रॉम लामडिंग टाइम्स। एक्चुअली आप लोग कहाँ से आए? हम तो अभी बिहार से आया है इधर घूमने के लिए। कैसे लगा ये जगह? इधर तो बहुत अच्छा लगा। मैं नाम सुना था, यूट्यूब पे देखा था, लेकिन आज हम पास से देखा इस गोल्ड फील्ड को, बहुत अच्छा लगा। और कंटिन्यू में तो आते रहता हूँ और बहुत अच्छा लगा यहाँ घूमने के बाद। अभी बोटिंग के लिए हम लोग बैठा है। रास्ता भी बहुत अभी डेवलप हो गया ना, पहले तो रास्ता भी डेवलप हो गया, पास में हर कुछ डेवलप हो गया, होटल लॉज हर कुछ डेवलप हो गया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। हेलो। सो आई एम फ्रॉम लामडिंग टाइम्स। आप कहाँ से आया, यहाँ के कैसा लगा? मैं दिल्ली से हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पे जॉब के लिए डालिया में जॉब करता हूँ। तो इसके बारे में काफ़ी सब सुना था ना, तो आज देखने के लिए आया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। अभी बैठे हैं, बोटिंग करेंगे अभी हम लोग। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অ্যান্ড এই দেখতে পাচ্ছেন এই পরিবেশ দেখুন, গোল্ড ফিল্ডের এই পরিবেশ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর দারুণ এই পরিবেশ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকেই
এখানে ফ্যামিলি নিয়ে আসছে। আর দেখতে পাচ্ছেন, আমি আবারও বলছি যে আপনারা যদি এখানে আসেন, খুব ট্যুরিস্টরা এখানে অনেক দূর দূর থেকে আসছে। এখানে কিছু ট্যুরিস্ট আছে, আমি ওনাদের থেকেও নমস্কার দাদা, আপনি কোথা থেকে আসছেন আর এখানে এসে কেমন লাগলো? আমরা আসছি মুরাজার থেকে। মুরাজার থেকে? আচ্ছা, আমাদের পাশে, আমি লামডিংয়ের। লামডিংয়ে। হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে আসতে অনেক ভালো লাগে, আগেও এসেছি, আজ সেকেন্ড টাইম। প্রথমে একা আসছিলাম বয়েজ গ্রুপের সঙ্গে, আজকে ফ্যামিলি নিয়ে আসছেন আর কি। রাইডটা অনেক ভালো লাগে, এখানের পরিবেশ অনেক ভালো। আর অনেকে হয়তো ভাবে যে রাস্তাঘাট খারাপ বা এখানে থাকার ব্যবস্থা বা খাওয়ার ব্যবস্থা এই ধরনের অনেকে ভাবে, নেগেটিভলি ভাবে আর কি। না, কি বলবো? পাশেই বাজার আছে, ওখানে ভালো সবকিছু সবকিছু আছে। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ঠিকই আছে। থ্যাংক ইউ থাকার ভেরি মাচ। ব্যবস্থা আমরা যাইনি এদিকে, আচ্ছা, আচ্ছা। জানা নেই সেটা। আপনারা মানে ব্যাক করবেন, আজকে ব্যাক করবেন বোধহয় নাকি? না, আজকে বেক করবো, আজকে চলে যাবো, অন্যদিন প্ল্যান করে আসবো ঠিক আছে, থাকার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর একটা কথা বলবো যে এখানে থাকারও ব্যবস্থা আছে, ওনারা অলরেডি ক্লিয়ার বলে দিয়েছে। আর থাকার ব্যবস্থা আছে, বোটিংয়ের ব্যবস্থা আছে। দেখুন ছোট ছোট বাচ্চারা খেলাধুলা করছে। এই দেখুন যে সত্যি খুব সুন্দর, দারুণ পরিবেশ দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই পরিবেশটা। তো যারা এখনও আসেননি তাদেরকে বলবো, গোল্ড ফিল্ডে দেখা গেছে আমরা বোটিং করছি। আমাদের সাথে আছে আমাদের এই ভাই, মিস্টার নাম क्या है बोलिए थोड़ा इधर देखिए। विजय थापा। विजय जी कितना आता है हमें टूरिस्ट पे होता है ना? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন এই সুন্দর দৃশ্য আপনারা দেখুন। আমি এদিকে দেখাবো মোবাইল করবো ধীরে ধীরে। খুব সুন্দর बोटिंग এর দৃশ্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। যদি আপনারা এখানে আসেন, यू कैन कम हियर, आप लोग को बहुत खूबसूरत नज़ारा मिलेगा यहाँ में। ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, সকলের কাছে পৌঁছে দেবেন। ধন্যবাদ।